अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। पेशावर में अजीबो-गरीब किस्म का अनोखा वाकया पेश आया है। मैंने कत्ल गारत के अनगिनत केसेस को रिपोर्ट किया, प्रोग्राम्स किए, जाए वकुआ पर गए, सब कुछ देखा, लेकिन जो आज केस मैं आपके सामने कल का रिपोर्ट करने जा रही हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट नौयत का है। ये जो पिक्चर आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये उस ताजिर की पिक्चर है। एक ऐसा ताजिर जिसने कॉस्मेटिक ब्रांड में अपना नाम बनाया, न सिर्फ नाम बनाया बल्कि खूब पैसा कमाया। मार्केटिंग के लिए लड़कियों की टीम भी हायर की, उनको ट्रेंड किया, उनको समझाया, उनको बताया कि सैंपल को ट्राई कैसे करवाना है, अपनी प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। ये बात जब पता चलती है ताजिर की बीवी को, तो वो कहती है कि ये जो ढोंग तुमने कॉस्मेटिक ब्रांड के नाम पर खोला है, जिसमें तुम लड़कियों के आगे पीछे घूमते हो, इससे बाज आ जाओ। मैं भी इसी तरह एक ढोंग बना के मर्दों के आगे पीछे घूमना शुरू कर दूंगी, फिर क्या करोगे? ताजिर ने ये बात सुनी, रिएक्शन में हल्की सी मुस्कुराहट दी और ये कहा, जो तुम्हें बेहतर लगता है तुम वैसे कर लो। ये सब मुस्कुराते मुस्कुराते इसने नॉर्मल से मूड में, नॉर्मल से माहौल में कहा, कोई गुस्से में बिल्कुल नहीं कहा। शौहर ये नहीं जानता था कि ये मुस्कुराहट लड़ जाएगी इसकी बीवी को, और इस मुस्कुराहट की वजह से इसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ बहा के ले जाएगा। ये कारोबार, ये जिंदगी, ये ऐशो इशरत, ये सब तबाह हो जाएगा और एंड पर खुद भी कत्ल हो जाएगा। वो नहीं जानता था कारोबार इस ताजिर का किस तरह से तबाह हुआ, इसकी तबाहकारी में कौन कौन शामिल है। ताजिर कत्ल क्यों हुआ, कत्ल के पीछे किसका हाथ था, इसमें जो वजह अनाद है वो टोटली डिफरेंट है। इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि इस वजह से ये कैरेक्टर इस हद तक पहुंचा देगा कि इतना बड़ा आदमी ये कुछ कर जाएगा। पेशावर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पेशावर का इलाका है पहाड़ी पुरा, जहाँ पर फैमिली रहती है। ताजिर का नाम है फजले हादी और फजले हादी की बीवी का नाम है दानिया। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा अता फरमाया है। बेटे की उम्र है 12 साल और नाम भी इसका है मोहम्मद उमर। फजले हादी 2011 में, आज से 14 साल पहले, कॉस्मेटिक्स की दुनिया में कदम रखता है और एक फीमेल क्रीम और इसके साथ साथ एक बेहतरीन सा लोशन लॉन्च करता है। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, सैम्पलिंग होती है, रिव्यूज आते हैं, फीडबैक आता है, तो वो बहुत कमाल का आता है। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोडक्ट लातादाद बिकने लगती है। इस प्रोडक्ट का बहुत कम अरसे में एक नाम बनता है, डिमांड बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ महीने, साल गुजरते चले गए और 2025 आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि 2025 में फजले हादी एक बेहतरीन, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन बन चुका था कॉस्मेटिक ब्रांड्स में। बहुत बेहतरीन लग्जरी गाड़ी, बेहतरीन बंगला, बैंक बैलेंस, कपड़े, जूते, लाइफस्टाइल, टोटल हर चीज चेंज हो चुकी थी। और ये सब इसने इसी कारोबार से बनाया था, यानी खूब पैसा बनाया। आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ मुलाजिम रख लिए। अब जिस मुलाजिम का मैं जिक्र करने लगी हूँ, इसके बारे में आपने बड़ी ध्यान से और गौर से सुनना है कि इसका किरदार क्या रहा। एक मुलाजिम इसका ऐसा था जो बहुत काबिले एतबार था। उसका नाम जीशान था। जीशान मालिक के घर, ताजिर के घर इस तरह से जाता था जैसे सगा बेटा जाता है। और जीशान महज दिखने में और कहने में एक मुलाजिम था, लेकिन दर हकीकत घर से मुतल्लिक, कारोबार से मुतल्लिक, पैसों से मुतल्लिक हर चीज के बारे में ये जानता था। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि 21 जुलाई को दोपहर का टाइम है, लगभग 3 बजे का। फजले हादी घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी पर फैक्ट्री जाने के लिए। अब उसी गाड़ी में फैक्ट्री जाने के लिए जीशान भी साथ साथ है, उसी गाड़ी में है। फैक्ट्री में जाकर फजले हादी, ये ताजिर, गाड़ी से उतरते हैं अपने ऑफिस को जाने के लिए। अचानक से 2 नामालूम अफराद आते हैं, आके फायरिंग करते हैं और फौरन मौके से फरार हो जाते हैं। वहां से लोगों ने 15 पर कॉल की। पुलिस स्टेशन, इसको लगता है पहाड़ी पुरा, पहाड़ी पुरा थाने की नफरी मौके पर पहुंचती है। फैक्ट्री में आकर जाए वकुआ देखती है, ताजिर को देखती है और इनको सबसे पहले अस्पताल भेजा जाता है, शिफ्ट किया जाता है पोस्टमार्टम करवाने के लिए। और इतने में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है कत्ल का नामालूम अफराद के खिलाफ। और फिर इसके बाद मुल्जिमान की तलाश का आगाज किया जाता है। ताजिर की बीवी ताजिर के कत्ल पर हालो बेहाल है, रो रो कर होश नहीं है, बेहोश है, चेहरा, आंखें सूज चुकी हैं। सदमे का ये आलम है कि ना वो किसी से बात करती है, ना किसी को बुलाती है, ना खाती है, ना पीती है।
یہ سب کچھ پولیس اپنی 4 آنکھوں سے دیکھتی ہے. پولیس کہتی ہے آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں, ہم آپ کے ملزمان پکڑیں گے, ہم آپ کو انصاف دلوائیں گے آپ کے شوہر کا. پولیس پوچھتی ہے کیا کوئی دشمنی تھی آپ کے شوہر کی؟ دانیہ جواب دیتی ہے بالکل نہیں. پولیس پوچھتی ہے کوئی لڑکی شڑکی کا معاملہ تو نہیں تھا؟ دانیہ کہتی ہے بالکل نہیں. ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا جو کاروبار ہے نا وہ دن بدن ترقی کر رہا تھا, بڑھتا گیا, عروج پر تھا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاجر کے ساتھ شاید کسی کاروباری شخصیت کو حسد ہو گیا ہو جس کی وجہ سے یہ معاملہ بن گیا ہے. پولیس کہتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے. پھر پولیس خوب چھان بین کرتی ہے, تفتیش کرتی ہے, معاملات کو دیکھتی ہے کہ دشمنی کوئی نہیں نظر آتی. اب پولیس کشمکش میں جب کوئی کلو نہیں ملتا, خاموشی کے ساتھ دانیہ کی CDR نکلواتی ہے. ریکارڈ بتاتا ہے ایک نمبر ایسا ہے جو لگاتار دانیہ کے ساتھ رابطے میں ہے, دن بھی رات بھی. پھر اس کی ڈیوریشن چیک کرتے ہیں تو ڈیوریشن لمبی ہوتی ہے. پھر پولیس اس نمبر کی آنرشپ نکالتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی ذیشان نام کے لڑکے کا ہے. پولیس پوچھتی ہے دانیہ سے یہ ذیشان کون ہے؟ ذیشان ہمارا ملازم ہے. ملازم ہے تو ملازم کے ساتھ آپ کی اتنی ساری کالز ہیں؟ جی بالکل میری کالز ہیں. ذیشان ہمارے پاس جب آیا تھا تب یہ 13 سال کا بچہ تھا, اب تو یہ جوان ہو چکا, 27 سال عمر ہے. جب آیا تھا کچھ نہیں جانتا تھا, اب تو کاریگر ہو گیا. اور ذیشان کے سر پر ہم دونوں نے ہاتھ رکھا, میرے میاں نے اور میں نے. ہم اس کو ملازم کی طرح نہیں بلکہ ہم اس کو بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. ہم کہتے تھے جیسے ہمارا عمر ہے ایسے ہمارا یہ بیٹا ہے. ہم نے کبھی فرق نہیں کیا, ہمارے ساتھ ٹیبل پر کھانا بھی کھاتا تھا, بازار بھی جاتا تھا. ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ ملازم ہے, اسی لیے میں اس سے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کالز کرتی رہتی تھی. آپ کالز کر کے پوچھتی کیا تھی, بات کیا کرتی تھی؟ پولیس کا سوال. آگے سے محترمہ جواب دیتی ہیں کہ جب میری بات نہیں ہو پاتی تھی تاجر سے, یا جب میری وہ کال نہیں اٹھاتے تھے تو میں ذیشان کو فوراً کال کر کے کہتی تھی کہ صاحب کہاں ہیں, صاحب سے میری بات کرواؤ, صاحب نے دوائی کھائی ہے. تو میں یہ پوچھتی تھی, وہ مجھے بتاتا تھا. اس کے علاوہ میں نے کیا بات کرنی ذیشان سے؟ پولیس کہتی ہے یہ سب باتیں بھی سمجھ آتی ہیں, ٹھیک ہے آپ کے شوہر ایک بزنس ٹائکون تھے, لیکن کالز لمبی بہت ہیں. یہ تو بات 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, آپ کی کال تو گھنٹوں پر مبنی ہے, یہ کیا چکر ہے؟ پولیس تھوڑا سا روایتی انداز میں ٹیکنیکل سوالات کرتی ہے اور پھر دانیہ طوطے کی طرح بتاتی ہے ایسے گھٹیا راز, گندی گفتگو, اس قتل کے پیچھے, اس کاروبار کے پیچھے, اور یہ سارا معاملہ جو ہوا وہ سب پولیس کو یہ بتاتی ہے. 2024 میں یعنی کہ پچھلے سال فضل ہادی تاجر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے کاروبار کے مختلف دفاتر ہونے چاہیے, جہاں تک ہو سکے مختلف شہروں میں فیکٹریز ہونی چاہیے, سٹاف ہونا چاہیے پروڈکٹ کا. تو اس کو کھولنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے تاجر نے ایک فیمیل سٹاف یعنی کہ پوری ایک ٹیم ہائر کی, جو کہ صرف اور صرف لڑکیوں کی ٹیم تھی, جس میں ینگ لڑکیاں تھیں, ایکٹیو لڑکیاں تھیں. اب تاجر ان تمام لڑکیوں کو ٹرینڈ کر رہے تھے. کیسے؟ ان کو بتاتے تھے کہ آپ نے کسی کو بڑے پیار سے سلام کرنا ہے, پھر اس کو پروڈکٹ دکھانی ہے, پھر اس کو کہنا ہے تھوڑی سی ٹرائی کریں, پھر ٹرائی کروانی ہے, پھر پوچھنا ہے کہ کیسا رزلٹ آپ کو لگتا ہے, تھوڑا سا سیمپل بھی دے دینا ہے کسی کو, اور پھر ان سے فیڈ بیک اگلے دن جا کے لینا. یہ تمام چیزیں ان کو ٹائم لگتا ہے, اور اس طرح کی ٹریننگ تاجر خود اس ٹیم کو دے رہے تھے تاکہ کاروبار بڑھتا جائے. کاروباری انسان تھا, بڑھانا چاہتا تھا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا, کام کا بوجھ بڑھتا گیا, جس کی وجہ سے تاجر اکثر اوقات گھر نہیں آتے تھے. یہ دانیہ اور پولیس کے درمیان بات ہو رہی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. جب وہ گھر نہیں آتے تھے تو مجھے غصہ آتا تھا. میں فون کرتی تھی, میں پوچھتی تھی کہ آپ کہاں ہیں, گھر نہیں آئے, تو جواب آتا تھا کہ میں تو اس شہر میں ہوں, بہت کام کا بوجھ ہے, نہیں آ پاؤں گا, سفر کافی لمبا ہے. مجھے غصہ آتا تھا. اب میں اس غصے کا علاج یہ کرتی تھی کہ فوراً سے ذیشان کو کال کرتی تھی, پوچھتی تھی ذیشان صاحب کدھر ہیں تمہارے بھائی؟ تو ذیشان مجھے کہتا تھا میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو کیا آپ میرا نام تو نہیں لے لیں گی؟ میں نے کہا نہیں, میں نام نہیں لوں گی, تمہیں پتا ہے تم سالوں سے آ رہے ہو, میں نے تو تمہاری کبھی کوئی بات نہیں کی. پھر مجھے ذیشان نے یہ بتایا کہ صاحب یہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا کہ میں اس شہر میں ہوں, کام کر رہا ہوں, صاحب کوئی کام شام نہیں کر رہے, صاحب تو لڑکی کو لے کر ہوٹل کے کمرے میں ہے اور میں باہر پہرا دے رہا ہوں. اور یہ کوئی ایک نہیں ہے, ایسی بے شمار لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ صاحب کے مراسم ہیں, صاحب ان کے اوپر نوٹ اڑاتے, ان کو شاپنگ کراتے ہیں, ان کے ساتھ سٹے کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. مجھے اپنا شوہر برا لگنے لگا کہ یہ کس قدر گھٹیا انسان ہے جو مجھے بے وقوف بنا رہا ہے. میں رو رہی ہوں کہ تم گھر نہیں آئے اور یہ وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کر کے بیٹھا ہے. ذیشان نے مجھے یہ بتایا کہ کوئی مارکیٹنگ ٹیم نہیں ہے, ایسا کوئی چکر نہیں, یہ سب صاحب کی سہیلیاں ہیں جو آگے پیچھے بھیڑتی ہیں, اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ ٹیم ہے,
फीमेल की। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है सब। अब जब ताजिर घर आए तो मैंने ताजिर से पूछा, ये क्या बेवकूफ बना के रखा हुआ है मुझे एक अरसे से, क्या समझते हो कि मुझे पता नहीं चलेगा? तो ताजिर ने फिर से मुस्कुराहट से पूछा, अब क्या हुआ? तो मैंने कहा, कॉस्मेटिक ब्रांड के नाम पर लड़कियों के आगे पीछे फिरते हो, अगर मैंने किसी ब्रांड के नाम पर मर्दों के आगे पीछे घूमना शुरू किया फिर क्या करोगे? जिस पर ताजिर ने मुस्कुराहट के साथ ये कहा, अच्छा चलो जैसे तुम्हें लगता है तुम कर लो। ताजिर को ये पता ही नहीं था कि जीशान जो है वो मुझे मुखबरियां करता है, वही फसाद करा रहा है, वही सब कुछ बता रहा है। कुछ दिन के बाद कॉल की बीवी ने शौहर को रात के 12 बजे। ताजिर का नंबर बंद है, फिर कॉल की, फिर से नंबर बंद है। अगली कॉल यानी कि तीसरी कॉल गई जीशान को। जीशान को कॉल की, पूछा कहाँ हो तुम, बात करवाओ मेरे शौहर से। जीशान ने कहा कि मैं तो घर आ गया हूँ, साहब कहते थे उनको कोई जरूरी काम है और मुझे कह रहे थे कि मैं वो अपना जरूरी काम खुद अकेला कर लूंगा, तुम जाओ छुट्टी करो, घर पर अपने रेस्ट करो। तो मैं आ गया, मुझे नहीं पता कि साहब कहाँ हैं। बीवी कहती है, अच्छा चलो फिर तुम घर हो तो यहाँ चक्कर लगा लो, आ जाओ। कहता मैं आता हूँ। अब जीशान आ गया। जब अंदर आया आके सलाम किया और देखा कि दानिया मालकन बीवी रो रो के हाल बेहाल, मुंह सुजा हुआ, आंखें लाल, बुरे हाल। कहता है, क्या हो गया आपको, आपने अपना हाल क्या कर रखा है? साहब का नंबर ही तो बंद है, क्यों परेशान होती हैं, खुद ही आ जाएंगे कल। जीशान को कहती है, तुम क्या जानो मेरे दुख को, तुम ऐसा ही कहोगे कि आ जाएंगे कल, तुम मर्द ऐसे ही होते हो। जीशान कहता है, मेरी बात सुने, आप बहुत अच्छी खातून हैं, अपने शौहर से प्यार करती हैं, आपका शौहर बुरा ना मानिएगा, आपसे कहूँ कि बेकदरा इंसान है। अगर मेरी बीवी होती इतनी अच्छी, इतना प्यार करने वाली, केयर करने वाली, यकीन करें मैं उसकी कदर करता, मैं उसके पांव धो धो के पीता। एक तरफ साहब हैं कि आपको पूछते ही नहीं, टाइम ही नहीं देते। दानिया ने ये जुमले सुने, रोते रोते अपना सर जीशान के कंधों पर रखा और मजीद सिसकियां ले लेके रोने लगी कि यही मेरा मुआफिज है, अब ये मुझे समझता है। दुखी थी जीशान, चूंकि एक खिलाड़ी आदमी था। जीशान ने देखा कि दानिया जो है इस टाइम फुल टूटी हुई है, दुखी है और मेरे कंधे पर रो रही है। उसने खूब फायदा उठाया। उसने क्या किया, गंदगी कर दी और पहली मर्तबा नाजायज ताल्लुक कायम किया एन इस टाइम। और ये पहली मर्तबा कायम होने वाला नाजायज ताल्लुक उसके बाद तसलसल के साथ जारी रहा पूरे 1 साल। जैसे ही ताजिर ने निकलना, ये तो पता था कि ताजिर ने कौन सा रोज घर आना होता है, उसके बाद बेटे का वेट करना, बेटा सो गया है, कॉल करनी जीशान को, जीशान ने घर आ जाना और खूब गंदगी घोलनी दोनों ने मिलके। अब बिजनेस जो कि 1 साल के दौरान काफी हद तक स्टेबल हो चुका था, स्टैंड हो चुका था मुख्तलिफ शहरों में, अब जो काम का बर्डन था, जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ तो बर्डन कम हो गया ताजिर के ऊपर से। ताजिर ने क्या किया, जैसे जैसे टाइम मिला घर आता गया और आहिस्ता आहिस्ता घर को, बीवी को टाइम देने लगा। दानिया मेंटली तौर पे शिफ्ट हो चुकी थी जीशान के पास। अब इसको ताजिर अच्छा नहीं लगता था, जब ताजिर डेली घर आता था इसको बुरा लगता था। चूंकि जीशान से मुलाकातों में वक्फे आने लगे थे महीनों के, दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। दानिया ये समझती रही, ये बड़ा समझने वाला जुमला है, दानिया ये समझती रही कि जीशान बड़ा कदरदान है, मुझसे प्यार करता है, देखो ना शौहर ऐसा होता है, देखो ना मोहब्बत ही होती है। और जीशान कहता था, मुझे तो मोहब्बत है इसके बंगले से, गाड़ी से, पैसों से, लाइफस्टाइल से, दानिया कौन होती है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों के। खैर दोनों ने प्लान बनाया, 4 लाख रुपए में एक शूटर हायर किया। जीशान ने पेशावर से 2 लाख रुपए एडवांस की मद में अदा किया और उसको बताया कि इस टाइम यहाँ मौजूद होगा, जाके मार देना। 21 जुलाई को दोपहर 3 बजे ताजिर को गोलियां मारकर जो 2 नामालूम लोग आए थे वो ये थे। पुलिस ने जब सारी बात डिटेल के साथ दानिया की सुनी तो अगली रेड की जीशान पर और जीशान को हथकड़ी लगाकर थाने ले आई और तफ्तीश करने के बाद जीशान ने इकबाल जुर्म किया और अब इस केस में मुद्दई मुकदमा चेंज करके ताजिर की सगी बहन को मुद्दइया बनाया गया है और अब तक शूटर पुलिस की हिरासत में नहीं, इस पर पुलिस का काम जारी है, तलाश जारी है। ये केस है यहाँ तक क्रिमिनल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। अब यहाँ पर मेरी आपसे गुजारिश है और पर्सनल ओपिनियन और मैसेज ये है कि तबाही नंबर 1 तो वो थी जब जीशान पर आप लोगों ने एतबार इस हद तक किया कि गैर आदमी को बेटा बना लिया। कैसे, चलें आप बना लें, अच्छा इखलाक दें, सब कुछ दें, लेकिन घरों के अंदर गैर आदमी का क्या काम है?
یہ پہلی تباہی تھی۔ اب ذیشان آگے سے پورا ڈیش ڈیش تھا، اس نے کہا بس اب میں فائدے خوب اٹھاؤں گا۔ پھر اس نے پہلا ہاتھ بیوی پہ اور دوسرا ہاتھ پیسے پہ ڈالنا تھا۔ بیوی تو ہاتھ آ گئی لیکن پیسہ ہاتھ نہ آیا، گھر کے اندر گھسانے کی وجہ سے۔ تیسری بات، جہاں میاں بیوی میں فاصلہ آیا، رابطہ نہ ہوا، بیوی کے قدم ڈگمگائے اور اپنے شوہر سے زیادہ یقین اس ملازم پر کر لیا جو اس کے شوہر کا ماتحت ہے، وہاں پر اس نے مس گائیڈ کرنا شروع کیا اور اس کے شوہر سے بدظن کیا۔ در حقیقت تاجر کسی لڑکی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، بد کردار آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ تو کاروبار کو بڑھا رہا تھا۔ بد کردار تھا تو ذیشان تھا جس نے بیوی کو بھی ڈی ٹریک کیا اور اس سارے پیسے کو کھانے کے چکر میں گھر تباہ کر دیا۔ شکریہ۔